нилуфар дар ҳама давлатҳои дунё буд, вале мо надоштем. ҳамеша мехостем ки дошта бошем. бале дар Дубай буд, дар Туркия ҳам буд, дар Амрико ҳам дида будам. орзу акнун дар Тоҷикистон. Варзоб Ривера, аввалин маҷмӯаи таунхаусҳо дар Тоҷикистон. боду ҳавои тоза, соҳили дарёи Варзоб, байни кӯҳсорони сабз. 38 километр роҳ аз Душанбе, 25 дақиқа роҳ то пойтахт. таунхаусҳои 2 ва 3 ошёна бо тамоми шароит муҷаҳҳаз. نه تعمیر میکنی نه رنگ و بار، میدروی و شاهانه زندگی میکنی. شهرک همگی 64 تاون هاوس دارد. کسی که میخرد خوش به حالش. در مسئله بخطری نظارتی 24/7 تامین است. همه نازکی ها برای زندگی راحت بخش. مساحت تاون هاوس های 2 اشیانه 150 و 3 اشیانه 288 متر مربع. پارکینگ عمومی دارد و باز در حولی هر کس جای برای 2 ماشین. ورزوب ریورا، فرصت زیبا زیستن با سبستان.